Si Mala Church, Cebu, Philippines, nianhimi para moduaw kay Mama Mary. Nindot kaayo nga dili lang nga niduaw kundili magampo sulod sa simbahan dito kay Mama Mary. Onya nakita ninyo sa akong luyo nga naay hagdanan diha og nindot kaayo ang palibot jud kung makaadto mo. Onya na diha ang hagdanan, ang linya padulong sulod diha sa simbahan. Daghang mga tao diha sulod sa simbahan naglinya. Onya makita nimo sa kung luyo na ay garden na nakasulat na "We love you Mama Mary". Onya nasulod na kami sa simbahan, naglinya mi padung sa itaas sa simbahan kay naaman didto ang dako nga imahe ni Mama Mary mukis mi sa didto niya. Onya daghang mga tao nagdala og rosas, ang uban kay nagsulat og petisyon, naglinya, nagsakripisyo padulong kaniya. Onya mao na siya. Humana kami sa pag-ampo diha kaniya ug sa pagkis ganina. Daghan kaayong tao jud. Mao na si Mama Mary, gwapa kay si Mama Mary. Nindot kay didto sa sulod. Mao na si Mama Mary, nindot kay ang sulog. Pag human na mog ampo, ni-exit nami ni naog na padulong sa ubos. Nang lakaw mi sa padung sa ubos, daghan mga tao pa naglinya, naghulat. Kay mukis, kay Mama Mary. Diha dapitan, nindot man ta na kay daghan kay Santos dito, pero sarado pa man kay gi-renovate. Onya naog nami sa hagdanan. Daghan mga tao sa kilid. Naglinya, naghuwat. Makakis jud sila kay Mother Mary. Dili lang kiss kay Mama Mary, magampo pod kay Mama Mary. Sa pagnaog namo, daghan kaayo diha yung gipangkuan sa bildo. Unya kung gusto ka magpamisa diha ra ka moduol ka sa mga madre. Unya sa ubos ana pwede ka magsulat kay naay ballpen og papel, magsulat ka sa imong petisyon, ihulog nimo sa box. Unya akong anak nga gwapa nili. Unya diri nami sa ubos kay namili mi og rosaryohan kay mo palit mi grocery. Daghan kay mga rebolto diha, mga lain-laing rebolto, mga santos. Unya naapo sila mga kwentas, no? Poncheras, daghan kaayo sila tinda, din barato ra kaayo. Napagod sila lana para kay Mother Mary. Unya padong nami ani mo gawas. Nang lakaw mi na sila sa akong luyo. Pero nagampo pa before ni gawas. Mao na siya. Daghan kay tao diha, wala na nako gipakita sa among palibot. Kanang nagisod sa bildo mo ni mga nakapasar og board, katong mga bakol nakalakaw na dila ilang mga gamit ilang gi-offer. Gihatag dito. Onya, diri nami sa gawas kay mamauli nami. Daghan kay manindahay, daghan kaayo jud ka mapalit. Ana, no? Thank you Mama Mary and thank you everyone for watching. God bless. Ingat kay pauli nami dinhang dapita. Daghang salamat sa tanan.